bangat sa Pilipinas at tuyon dagiti kang runa na damdamag dito'y PTV Cordillera. Iti pang tatibagyong Ophel at dulat ta dagiti turista nga agrikrikos kadagiti pagpasyaran iti Baguio City. At na report ni Christine Bornolia sa Paway. Sigun iti pag-asa Baguio, nakaruwaran iti masakupan ti Pilipinas ti Baguio Anika, ngem nakasarrakmatan iti Philippine Area of Responsibility ti Tropical Storm Usagi wenno bagyo nga Ophel. Posible ang makapasar ti Cordillera iti diretsyo a panagtudo na angin ken naulab papanawan aging nga kadagiti sumarsarano nga aldaw. Namnamin na nila ngayon kasi medyo gaganda yung panahon natin. Starting this morning up to tomorrow afternoon dahil yun nga si Nika ay paalis, si Ophel ay papunta naman sa atin. So mayroon naman window na pwedeng gumala, pwedeng enjoy itong pagpasok nila sa Baguio City. Numan nakastrucken ti bagyo nga Ophel, agtultuloy lata ti isasangbay dagiti turista iti syudad. Kas iti pamilya ni Angelica Manipud Muntinlupa, anaabutan iti Baguio Anika iti syudad. Magsi-celebrate sana kami ng birthday. Tapos pagdating namin, saka dumating yung bagyo din. Actually, na isang araw pa kami, tas kahapon yung bagyo. Hindi na kami nakagala ngayon lang. Timat agayan ayat at Gen Weekend Bernie Manipud Quezon City, dito'y syudad ti Baguio Arambakanda ti maikalima nga anibersaryo da kas agnobyo ken agnobya. So talagang napag-isipan namin na dito na. Tapos nung pagdating namin kanina sobrang lamig. Pero sabi namin kaya natin to. For 4 nights lang naman. So diretso pa rin? Diretso tuloy. Sobrang ganda. Kahit may ulan, okay lang. Kenti ag partner ada Eunice ken iya na first time iti syudad, ag init man wenno ag bagyo ket ituloy da ti panagpasyarda. First time po namin dito sa Baguio. Kasi lagi lang namin siya nakikita sa mga social media, ganon. Gusto rin namin ma-experience. Nabalakadan dagiti turista iti panaganadda, kabayatan ti panagpasyarda iti syudad, gapu iti dawel ti Panawan. Christine Bornolia sa Baway, para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas. Dagiti kang runaan na damdama dito'y PTV Cordillera. I-like, i-follow, kun ag-subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, and YouTube. Para iti PTV Balita ngayon sa probinsya, siya ni Ala Sunduan na Bangal daw.